Yung manguha ta og gulay mga idol diri sa atong bundok, maglaag-laag ta din sa atong bundok. Tungod kay ang gulay diri sa bundok, diri sa probinsya, libre ra gid siya mga idol. Ang ato rang puhunan sipag at tiyaga lang gud. Kauban ako ni karon ng usa ka bata, ako ning pagumangkon mga idol, manguha mi og sayuti nga unod. Gawa sana nga manguha mig sayuti nga unod, manguha pud mi og sayuti nga udlot. Ingon ana lang gud ang kinabuhi sa bukid mga idol diri sa probinsya. Sipag at tiyaga lang gid ang puhunan mga idol. Kailangan magkugi lang gid ka diri pod nga side na enjoy pud ta og panguha og udlot sa sayuti. Tapos lami man kay ni siya mga idol, bisan imo lang ni siyang adobohon, butangan lang nimo og magic sarap, bitsin, asin, gamay nga tuyo, or depende butangan ba nimo og pinirito nga isda, okay kayo, daog na mga idol. Mao nga intras nakabakasyon ta sa bukid diri sa atong probinsya. Naglaglag ta diri sa may sayutisan. Mao ni ang sayutis nato sa una mga idol. Apan wala na nato natiman tungod kay nanata permi gapuyo sa syudad, nanata sa Cagayan permi. Maong nahugno ang iyang tuko mga idol, tapos wala na siya nakuhaan para ibaligya. Gihimo na lang siya pang gastos mga idol. Pang balay na lang, pang utan.